उसका वो बीच में मिस कॉल देने वाला कॉल এইটো হল সাজা जी तुम्हार फोनर बट टैलेंट में नहीं अश्लीलता और फाकिंग में मेरा दोस्त आपका आपका वो देखना चाहता है So নমস্কাৰ বন্ধুসকল এবাৰ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিঅ লৈ আপোনালোকে চাই আছে হাসিব রোশ কেল বয় তই জাপানি ব্রো আল করিবি তই বাল করিবি কি দাল করিবি কার করিবি তই গান করিবি তই সো গাইস আজিৰ ভিডিঅটো অলপ বেলেগ টাইপ হ'ব গৈছে সেই কাৰণে কৈছো বয়সস্থ মানুহ আৰু সৰু মানুহে যাতে এই ভিডিঅটো না চায় এতিয়া যদি স্কিপ কৰি দিয়ে ওকে আজে বাজে কথা বাদ দি মেইন টপিক লৈ আহো এতিয়া अबे मोबाइल उसका सिम अपन का तू बीच में मिस कॉल देने वाला कॉल এইটো হল সাজা जी तुम्हार फोनर ভিতর पिनটো हुमाई सास करिब सुधर जा भोसड़ी के नहीं तो तेरी गान और लान दोनों चूरमार हो जाएगा पता है যেতিয়া আমি সৰু আছিলো তেতিয়া মা দেউতা কৈছিলে এই কোন মাদাৰ চুকটু গেলাইটো বাপেকৰ বিয়া পাই গৈছে সা বাইকৰ সাইলেন্সাৰ ফুটাই আছে কি হৰে आप लोगों को पता है যেতিয়া আমি সৰু আছিলো তেতিয়া মা দেউতা কৈছিলে অহা সময়ত লৰাবোৰতকে ছোৱালীবোৰ আগত গুছি যাব এতিয়া দেখুন গুছি গল কেলা बट टैलेंट में नहीं अश्लीलता और फाकिंग में है गया हेलो मैडम जी मेरा दोस्त आपका वो देखना चाहता है हाँ वो देखना चाहता है क्या नाम था उसका आपका मिसिन देखना चाहता है मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली और कितना देखेगा भोसड़ी का तेरा लाम काम करना बंद हो जाएगा अब तो बस कर ठोकने वाला लड़का चाहिए जो बहुत चुदाई करता बहुत ठोकता हुआ ऐसे लड़का चाहिए मेरे को हाँ कितना लंबा चाहिए इतना लंबा चाहिए और इतना मोटा क्या अरे इतनी सी बात मुझे पहले बताना चाहिए एक काम सिर्फ एक ही कमीना कर सकता है अरे दीदी मजा आ गया सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो वीडियोটো চাই যদি অকমান ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু জৰুৰী সাবস্ক্রাইব টু কৰি দিয়ক এন্ড নতুন ভিডিও হলে কি আজিলৈ দিলো বাই হাই থাকক আৰু কথা কওক